کل قیامت دے دن سب تو زیادہ میرے نزدیک اور قریب تر وہ شخص ہوئے گا جنہیں دنیا دے اندر کثرت دے نال میری ذات تے دروشی پڑھیا ہوئے گا۔ یعنی پتہ چلیا کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا ہمسایا اچھا ہوئے، گوانڈی چنگا ہوئے تے میں بھی کسی دا اچھا ہمسایا بن کے رواں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا بندہ قرب چاہتا ہے اور جڑا چاہتا ہے کہ میں سرکار دا مینو قرب نصیب ہوئے، میں سرکار دے پڑوس دے اندر رواں، تو انہوں چاہیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے کثرت دے نال دروشی پڑھے۔ سدھے ہو کے بیٹھو جی۔ کثرت دے نال سرکار دی ذات تے دروشی پڑھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ وہ ذات مبارکہ ہے جنہ دے بارے دے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے تیسرے پارے دے اندر ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ فرمایا کہ اے رسولاں دی جماعت ہے، اے رسولاں دی تلک الرسل فضلنا، فرمایا کہ رسولاں دی جماعت ہے، اسی انہوں بعض تے فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی اللہ دا قرآن اے نہیں فرما رہا کہ اسی ایک نو گھٹ مرتبہ دیتا ہے تو دوجے نو زیادہ دیتا ہے، نہیں، فرمایا فضیلت عطا فرمائی۔ کی فضیلت یعنی مرتبہ مقام دیتا ہے، ایک دوسرے تے فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا کہ من کلم اللہ، انہاں دے اندر کوئی وہ بھی ہے جہدے نال اللہ نے کلام کیتا ہے، جہدے نال اللہ نے کلام کیتا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور کوئی وہ نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے بڑیاں بلندیاں عطا فرمائیاں نے۔ مفسرین کرام فرما دے کہ جہدے نال اللہ نے کلام کیتا ہے یہ تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ ہے، یعنی جہدے نال کلام کیتا ہے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی ذات مبارکہ ہے، اور جنہوں بڑیاں بلندیاں عطا فرمائیاں نے یہ تو مراد مدینے دے تاجدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ ہے۔ یعنی جنہوں اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات، بڑیاں بلندیاں، بڑیاں شاناں، بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے۔ اتنے تھوڑا جا اگے ہو جاؤ بچے، جگہ ویلی ہوئی جاندی، تسی اگے آ جاؤ بچے، اتنے آ جاؤ۔ جنہوں اللہ تعالیٰ نے بڑیاں بلندیاں، بڑے مقامات، بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام مل کے نہ بیٹھ کے، جویں اسی اج بیٹھے ہاں سرکار دا ذکر کر رہے ہاں، اس بیٹھن نو معمولی نہ سمجھنا، اس بیٹھن نو معمولی نہ سمجھنا۔ پھر اللہ دے گھر دے اندر اسی بیٹھے ہاں، اور یہ بیٹھنا جڑا ہے یہ صحابہ دی سنت مبارکہ ہے۔ بولو صحابہ دی یہ سنت مبارکہ ہے۔ ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ سارے جہان دے اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، غوث، صلحاء، کتب، اوتاد مل جان، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کسے ایک صحابی دے مقام تک، گرد راہ تک، انہاں دے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور سارے صحابہ مل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ مل کے اللہ دے کسے ایک نبی دے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور سارے نبی و رسول مل کے مدینے دے تاجدار دے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ جویں کائنات دے اندر کوئی دوسرا خدا نہیں، اسی طرح خدا دی خدائی دے اندر کوئی دوجا مصطفیٰ بھی نہیں۔ اور حدیث دے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے سن تے اللہ دے نبیاں دا، اللہ دے پیغمبراں دا، اللہ دے رسولاں دا ذکر خیر کر رہے سن۔ ایک صحابی فرمان لگے کہ یار اللہ تعالیٰ نے نا حضرت آدم علیہ السلام نو صفی اللہ بنایا، یعنی یہ لقب انہوں نے عطا فرمایا کہ اللہ دے صفی نے شفیع اللہ دا لقب عطا فرمایا۔ دوسرے صحابی فرمان لگے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ دا لقب عطا فرمایا۔ تیسرے صحابی بولے، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کلمت اللہ اور روح اللہ دا لقب عطا فرمایا۔ چوتھے صحابی فرمان لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے کلیم اللہ دا لقب عطا فرمایا۔ پنجویں صحابی فرمان لگے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ذبیح اللہ دا لقب عطا فرمایا۔ چھویں صحابی بولے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نو نجی اللہ دا لقب عطا فرمایا۔ یعنی اے صحابہ بیٹھ کے ایک انہاں دا ذکر کر رہے ہیں اللہ دے نبیاں دا، بولو اللہ دے
اللہ दे पैगंबरां दा अल्लाह दे रसूलां दा जिक्र खैर करते पे ने। ये जो जिक्र करते पे सन तो अचानक मदीने के ताजदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामां दे कोलों दी गुजरे तो आपने अपने गुलामां की गुफ्तगू नूं सुनिया। फरमाया कि ऐ मेरे गुलामो मैं तुहाडी गुफ्तगू नूं सुनिया है, मैं तुहाडी गुफ्तगू नूं। इमामुल अंबिया मदीने के ताजदार नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे गुलामो मैं तुहाडी गुफ्तगू नूं सुनिया है। बेशक हजरत आदम अलैहिस्सलाम सफ़ीउल्लाह ने, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह ने, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह ने, हजरत नूह अलैहिस्सलाम नजीयुल्लाह ने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह ने। लेकिन फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों याद रखना अला व अना हबीबुल्लाह। फरमाया कि खबरदार मेरे बारे दे अंदर कोई ऐसा कलीमा ना कह बैना। फरमाया अला व अना हबीबुल्लाह, फरमाया मैं अल्लाह दा हबीबा। और गौर दे नाल सुन लो, ए मैं बात फखर दे नाल नहीं कह रहा, मैं गुरूर दे नाल नहीं कह रहा। फरमाया कल कयामत दा दिन होएगा, अल्लाह दी हमद दा झंडा, अल्लाह दी सना दा झंडा मेरे हाथ दे अंदर होएगा। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उन्हां दे इलावा जितने नबी ने, जितने पैगंबर ने, जितने रसूल ने, ये सारे मेरे झंडे दे थले होणगे, ये सारे मेरे झंडे दे थले होणगे। लोग कहते हैं जनाब बरेलवी हजरात नबी दी शान इन्नी बयान करते हैं कि खुदा दे नाल मिला के खुदा दा शरीक ही बना देंदे ने। हजरात मोहतरम असी अल्लाह दे नबी नूं अल्लाह दा शरीक नहीं मानते। बोलो अल्लाह दा शरीक, यानी शरीक कहते हैं शिरकत करने वाले नूं अल्लाह दा शरीक नहीं मानते, बल्कि अल्लाह दा हबीब मानते हैं। मैं मिसाल कर देना, एक मुरब्बा जमीन का होवे और वो वारिस वो मालिक दो भाई होण ते अद्धा मुरब्बा एक भाई का ते अद्धा मुरब्बा दूजे भाई का, यानी शरीक ते अद्धे माल का वारिस होंदा है। बोलो शरीक ते अद्धे माल का वारिस होंदा है। लेकिन हबीब जिहड़ा ना हबीब ओदा दर्जा बुलंद होंदा है। बोलो ओदा दर्जा बुलंद होंदा है। बल्कि असी अल्लाह दे महबूब नूं अल्लाह दा शरीक नहीं हबीब मानने आ। और हबीब दा दर्जा जड़ा है वो बुलंद होंदा है, क्योंकि मुहिब जड़ा ना, मुहिब अल्लाह अपने महबूब दे नाल प्यार करने वाला है। मुहिब अपने महबूब नूं कह रहा है कि ऐ महबूब मैं भी तेरा वां ते ये सारा कुछ भी तुहाडी खातर ही बनाया है, मैं भी तुहाडा वां ते सारा कुछ तुहाडी खातर बनाया है। आला हजरत इस वास्ते फरमाते ने, आप फरमाते ने मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब वो मुहिब में नहीं